ассалому алейкум ҳамҷориёни азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 21 апрели соли 2024 мебошад ва ман қарор дорам дар боғи акаи Усмон, деҳаи шуроби Искандари шаҳри Ҳисор, ва акаи Усмон ҳамин гелосоашро дору зада истодагӣ буд. Ман омада пурсидам ва худо бо шукр насиб бошад ин гелосо ҳам дорад ки ҳавли ман нишон метам чӣ қадар дорад. Аввал акаи Усмонро пурсем. Ака Усмон, салому алейкум. Хуш омаде ба гурӯҳи мо акаҷон. Акаҷон, шумо ҳамин дору засоде, погиза шушсоде да? Чӣ засодед шумо ҳамин шабрӯз дар гелоса? Барои чӣ? 100 литр овда 50 грамм скор задестаму, баъд витамин. Так. Нутриват витамин задестам. Бо 100 литр овда 1 кило карбамид. Барои листовой подкор. Витамин ҳамиҷа андохтаги карбамид чиаму, витамин чиаму? Зидди ҳашарот чӣ? Зидди ҳашарот надорад, барои ки ҳашарот дар кор нест. Баъд ҳашарот занад чӣ? Ман зимистон дилфина задагӣ будум, ҳозир гелосом ҳашарот надорад, вай намекунад. Дилфина задагӣ буда зимистон? ҳосила чинда гирифтана ҳашарот намекунад. Баъд мезанед? Баъд мезанам, баъди ҳосила чинда. Яъне ҳозир дар ҳамин бочкатон, ҳамин трактор бочка дар 100 литр об чӣ андохтагӣ ҳастед? Дар 100 литр об 50 грамм скор, хоб ним килограмм 200 грамм нутриван витамин, баъд 1 килограмм карбамид. Дар 100 литр об? Дар 100 литр об. ҳозир скор задестоде? хорус ҳам занед мешавад? Не, хорус намешавад зада. Гарм шуда, салқинида, ҳаво гарм шуд. 15 градус гармида кор намекунад. Ин шумо гелосотонро мезанед, чӣ фоида дорад ин дорои шумо мезагӣ? Скор барои касалиҳои антрагноз, кластерпариоз, ванолиоз, касалиҳое ки баъди борон пайдо мешаванд, барои зидди ҳавоё мезанам скор. Витаминҳо барои нашу намои барг чӣ қадар калон шуд, мева ҳам қадар калон мешавад. раҳмат ба шумо. Ака гӯя ки мева имсол ҳосил чӣ хел мо вай кунем, интизор шавем? ҳосил нағз? Яъне гелосое ҳастае ки нағз гирифтагиам. Сортои кардинал, валвиҳо шоли маълум нест. Инаи сортои Узбекистон овардагианд. Деамина меанишон ки ин сорт узбекӣ аст. Ин навайдин омада. Ин номаш чия? Дилбара. Дилбар. Ха дора, инам худо ба шукр дора. Леки бозоргири зураш кадомай? Бозоргири зураш инами дилбара кажон. Ваё хориҷа мера и бозоргири бозори дарунада. Дарунада. Беҳтарин гелос. Барои хориҷа кадом аст? Ҳар сол мебанда, касалда мутобиқ. Ана баъд шаклу намушам барои бозори дохила беҳад фасон аст. Гелосои лапинс чи, скина, лапинс, витхард? Лапинс, витхард ҳоли ман доруму, ҳоли ваё дуртара. Натиҷааша дидед ягон мартиба? Натиҷааш беҳтарин аст. Аз дилбарам беҳтарин аст? Беҳтарин аст. Лапинс, ҳамин Тоҷикистонда шумо рекомендоват мекардед лапинса? Албатта. Кадом гелоса шумо рекомендоват мекардед? Самопилияшия, вай дар ягон чизи дар кор нест ки вай бордор кунад. Худаш бордор шуда рафтан. Яъне ки бисёр мебандад ҳар сол? Ҳар сол мебандад. Периодичность нест, яъне ҳар сол мебандад. Баъд як хусусияти беҳтаринаш ки дигар гелосое ки самоапилияши нестанд, ваё худ бо апилят мекунад. Бордор мекунад. Яъне ки дар байни боғҳое ки ман ҳамин дигар намуд гелосост лапинс шинонанд, ҳамчун бордоркунанда хизмат мекунад. шумо чанд маротиба дору мезанед ака ҳамин сезон? Ман то чиндана 2 маротиба мезанам. То чиндана? Як ғайр аз зимистон задам. Зимистон дилфина? Зимистон дилфина. Ки масла, ки арашини, ёки волк. Бехашда чӣ партофтаги ҳастед? Бехашда ҳеҷӣ надодем, фақат полол парагим тамом. Чӣ ба чиё надодед? Ман барг қатӣ метиҳем. То шумо барг метиҳед, бехаш не баргаш метиҳед. Витамин метиҳед. Карбамиду? ҳам намуш хушрӯ мешавад. баъд карбамид як хел нимхел касалоя нест мекунад. Бале. Агар бехи решашам тиед аз терамо дору, пору, амафос чӣ? Амафос додан накунад. Вай 6 моҳда маҳлул мешавад. Аку вақти вай гузаштагиай барои мо. Вай декабр додан дар кор. Декабр додан накунад. Инами вақт пору чӣ пору? Микроэлемент. Аку гелосда пору намешавад. Намешавад. Гелосда камтар додан накунад. барои ки грибок пайдо мешавад, порувои пусидагӣ наметиҳанд, замбуруғ пайдо мешавад, ҳавай баъз кам зарар мекунад. Баъд реша мулоим мекунад, пайвандиҳои мо бисёр шуда олуча, бисёр баъз ё ки шамоли сахт шуд, решаш мустаҳкам нест, бо порува рехтем мулоим шуд,
чапа меша. خدا خواهد آینده شما در چی پیوند میکنید؟ در کدام؟ Худо хан оянда весел ду пайванд мекунад. وسیل دو Иҷра олучаю антика нашуд. نشد وسیل دو این اوچشه؟ Модари асосии анами гелос. Так пайванд. Так пайванд аст. Гизела ҳамеша ха гизела камтар ҳосилаш камтар мешавад. Весел ду بهتری модари беҳтарин барои нашуд анами гелос. خدا خواهد شما نیهول میفروشه بعد یکان دو سال پس اکای عثمان شما وقت رحمت اکای عثمان من وقتتون мардум чӣ дане ҳам пул кор мекунем ҳам мардум рӯзӣ меша ҳам барака меёва ҳам дастархони мардум пул мешавад. رحمت شما در اکای جانی من اکای عثمان شما در یک جهان تشکر از کارتون بکار کردم بخشش اکو کارتون دوام دید من یک گلوسوی شما خالده نشون майли تیم майли майли албатта бале خوب اکای جان رحمت هم دیورون عزیز هم اکای عثمان یک اینترویو دادن یعنی اینش گلوس دیل بر بوده است این گلوسو من هر سال میخورم این دیل بر بوده است من گلوس بستگی البته گلوس بستگی لیکن همین دوتا میشد همینش روز برکوانیده این خروجه نمیرد من یک تاش خروجه میرد این دوتاش نمیرد خروجه های از دستم بوی دورو کرد این چی باشد که بر وقت از گل فرامدگی الکی کلام شد ببینید این فکرم ده دیگر گلوس نمی‌بینید الکی کلام شده است گلوس هایش از همین سورت بوده است از این نبینید چه بسیار بستگی من اکای عثمانی ما حرکت کردم باز میبینیم دورو چه میزند من مرحبا دورو زده رفتن هم دیاران عزیز من این گلوسو بستگی خدا خواهد امسال در سرخانه دیکم پر میشد سال مساعد آمد برای میوه فروری لیکن نگفتن امانات که این خارجه نمیرود چون که این همین دوینک دارد دوینکش خارجه نمیرود من یک تکت هم بسیار دارد من این اگر رود خارجه میرد نه که بگمانم که در سرخانه خودمون پر میکند اکای عثمان باری اول در مورد اول نبینید چه خیلی بسیار بستگی این به روزهای ماه یک ماه پس میپزدین یک ماه پس حرکت بزرگ میبروید انا با من وایش ببینید وایش گلوسی والوی نکی والوی نمیبندد والوی کم میبندد نکی کلونی از همه قیمت همینو اینو ببینید از من شما نشون تیم انا همین گلی بسیار کدگی لیکن دونه ندارد همین والوی اکا جونه نبسته است دیدید نبسته است ها این میگیره خالی اولی نو ایگول فرومادگی اولی معلوم نیست نه حالا که بسیارش معلومه که کم دارد کم دارد نه لیکن گلوس اهم قیمتی با مزه همینه با مزه اهم قیمت هم همینه توی هم میره خیتوی هم میره بعد یخی من این برگ نشون تیم برادر این برگ کلاستر پریوز میگه وقتی که برگ هم خیلی شکوف شد میوه البته به صفت میشه چون که قوت نیست همین ای برگ چقای کلونی خوشروی تازه باشه میوه هم همه خوشروی با مزه میشه شما حوزه برای همین کار شدید من برای همین کار شدم من کمتر دیر کردم قبیده است درست نجمونه این چیه نامش کلاستر پریوز بله همین سکور میکشد سکور میگیره سکور هم کساد رو من باید یک هفته پیش میزدم بارون شد روسیگر گرفتار کردم خب به هر حال تبوبات میکنه این همین برگو خوردگی من نه اینو ببینید این همین کدام نوع گلوسو با همین کسال تیز زود گرفتار میشه این همین والوی کمتر نزدیک‌تره نه لاپینسو سویدخارتو اینو بخواتره دیلبر ازبکی هم بخواتره نه گلوسوی که کاردینال و یا بخواتره این کمتر نزدیک‌تره این چی هفتش گویا که خوش مشتگی بونه نه هفتش نه نمیسازه این نه وقت برکارشه این درتر گل درتر میسازه ولی نمود گلوسوی هست که کاراکتر نه وقتی بدور میشه درتر بدور میشه آینده خدا خواهد کدام گلوس زیاد میکنید شما لاپیس سویدخارت بله در تک پیوندی وسیل دو رحمت شما با رحمت همدیوران عزیز این بود یک توصیه دهقانی پروفسیونال خیلی پروفسیونال نگویم که این 20 گکتر گلوس دارم 20 همه گلوس هست کروبا همه گلوس هست حتی اگرش علافش
дарав кунанд мекунанд накунанд агар бо ҷуфт карда мепартоянд. Мана ин гелосзори акаи Усмон ва интервю маслиҳати акаи Усмон аз гелоспарварӣ дар шаҳри Ҳисор. ҳамин гирду рафтофи душанбе ҳама ҷо гелоспарварӣ карда мешавад. Ин валовӣ буд. валовӣ қариб ки кам мебандад. Агар гул фурӯяд ба маълум мешавад. мана бинед да, мана инҷода чанда гул аст. мана якта бастагӣ, мана якта дига набастааст. мана ин дигарош пуч, дигарош пуч, якта бастааст. дидед, аз 15 10 15 гул як дона бастааст. инашам валовӣ будааст. ҳамҷонен азиз, гап бисёр шуд. хай дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангуру ва боғ бошед. аз маслиҳатҳои муфиди акаи Усмон ва гурӯҳи Ангуру ва боғ як баҳра бареду ҳатман гилосҳоятонро бо скор ва зидди ҳашарот ягонча хуш кунед. моспилан ё актара ё ки дигар чиз дар 10 литр об 100 грамм вай мачивин хуш кунед, яъне карбамид ва занед. гелосҳоятон бисёр зебо хушрӯ мешаванд, сифаташ зур мешавад. мана як ҷаҳон ба шумо ташаккур барои лайку дастгириятон.